मेधावृत्ति 2020 सत्य सुतार प्रदान करुँच जी ओडिशा माध्यमिक बोर्डर टप्पर हम ताकू प्रतिवर्ष 1 लाख टंका प्रदान करा 2020 21 22 23 4 वर्ष दि जाता ए वर्ष भी दि जाऊँगी। ए वर्ष पाइले शुभंकर साहू सत्य सुतार पण कर मृत्यु पर्यंत सी ये राशि प्रति वर्ष देवे। पर्टिकुलर केवल माने टप्पर रहउछन ना के स्कूल को लेके करा जाय ना जी ओडिशा माध्यमिक बोर्डर टप्पर हम ताकू से 1 लाख टंका पुरस्कार राशि प्रदान करुँच। ये एक प्रोत्साहन ये निहाती भाव में छात्र मानू प्रेरणा देव जे आम कि भल करूँ आमको किसी प्रोत्साहन राशि मिल आउ सी भी प्रति वर्ष आउ एक प्रोग्राम करुँच निज दरमारू कौन सी अनाथ पिला कि कहार बापा माँ छेउंड पिला को से निजे कोले नौ आडप्ट करुँच तार प्रति पाठपढ़ा खर्च से बहन करुँच। ना ये शिक्षा क्षेत्र दौरान और साहसिकता भी दौरान जदि मुझे कहबी जे बहुत क्षेत्र में बहुत लोग साहसिकता देखते सत्य सुतार से क्षेत्र में भी निज दरमारू ही साहाय्य करती मनोवृत्ति हूँ जे जेहेतु भल चाकरी करी बाहर रोची मुझार लोकों किसी सेवा करी आ मो दरमा पैसा करी। ये 2020 आरंभ होती आपणकर जितेन महालिक हरीश साहू शिवराम पात्र श्रेयश्री जेना आ एथर पाँच शुभंकर साहू एथर को मिसाई 5 थर प्रोग्राम में है प्रति थर 1 लाख टंका पुरस्कार राशि दि जाऊँगी। आ पुरस्कार राशि ना हूँ उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दास शिक्षा स्वाभिमान और त्याग मेधावृत्ति। प्रणाम माँ परम प्रभु शेरबिंद मो ना शुभंकर साहू आउ मैं शेरबिंद पूर्णांग शिक्षा केन्द्र मातृपुरी हताबिरारे अध्ययनरत थी आउ 10वीं श्रेणी में 97.16% मार्क रखी कृतित्व हासिल कर सत्य सुतार सार जो पिला मानक लक्ष लक्ष प्रदान करी तांको प्रेरणा प्रदान करचंती से ताहा मो पय आगामी जीवन पय प्रेरणादायी होईची। तांकर सहित मो अनेक थर कथबार्ता लगी से मते बहुत मार्गदर्शन भी करिसंती आउ ई प्रेरणा प्रदायी कार्यक्रम माध्यम रे आगामी छात्र छात्री माने उत्साहित होई निश्चित भाव पाठ पढ़ा को आग्रही। आगामी दिन पय मु प्रशासनिक सेवा क्षेत्र में आग को जीवी एवं लोक मान सेवा करने मु चेष्टा करे किंतु एमती संभव हो पारे ना आज पर्यंत जिते बेले मु बड़ होला परे निजर दायित्व को ठीक भाव निर्वाह करी। हूँ 583 मार्क रखी जे निजे दायित्व नेवा उद्यत हेले आमे कौन से कार्य को सफल भाव करिपारिबा। आमे भाविबा जे अन्य कहीं करिवे मु एमती कहीं मते कहीं कि करिवे एमती भाविले समाज आगू बढ़ी पारिबो नहीं। तो निजे प्रथमे दायित्व नेवा शिखिले आमे अन्य समस्तଙ୍କ ପାଇଁ प्रेरणा पालटि पारिबा। मो नाम हूँ टिकेलाल चांद अध्यक्ष श्री अरविंद पूर्णांग शिक्षा केन्द्र बातुपुरी लादरपाली अताबिरा बरगढ़ जिला। प्रकृति आज जो सुंदर एक प्रोग्राम पंडित गोपबंधु दास को तांकर जो त्याग तांकर से जो सेवा पाई जो आज सुंदर प्रोग्राम मेधावृत्ति प्रोग्राम कराई से सत्य सुतार सार आम मैट्रिक टॉपर शुभंकर साहू को 1 लाख टंका पुरस्कार राशि आज प्रदान कले। प्रकृति में यही कार्यक्रम को आसी निजक धन्य मन करुँच कारण आम स्टूडेंट शुभंकर साहू समग्र राज्य से प्रथम स्थान अधिकार करिछि एवं निजको निश्चित भाव निजर अंचल गौरव रक्षा करथिबारु निजको मो धन्य मन करुछि। सत्य सुतार साह जो लक्ष्य नहीं पिला मानक पई जो तांकर उच्च शिक्षा पे जो एक आंदोलन नहीं चंती जे पिला माने केमरी आगु बढ़िबे पाठ पढ़िबे ता सहित जो मु मध्य अभिभावक कहबी जो आंदोलन आरंभ करिसंती निश्चित भाव यह स्वागत योग्य पदक्षेप एवं मो हृदयरू तांको आंतरिक कृतज्ञता जनाऊँगी सम्मान जनाऊँगी एवं शुभंकर साहू को मोर शुभाशीर्वाद दूसरी जे से आग को जड़े भल मनीष हो। देखो सर से पिला बेलू बहुत परिश्रमी थिला से राति निद लगिबा पर्यंत पढ़ुला गोटे हो दुईटा हो से पाठ पढ़ुला एवं ताठू बड़ कथा है तार से गुरुजन को जो सम्मान से सब गुरुजन को सम्मान दूला
ସବୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କ କଥା ମାନୁଥିଲା ଏବଂ ପରିଶ୍ରମ ଯେତେବେଳେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ତାର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ସ୍କୁଲକୁ ଆସିପାରୁନଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଘରେ ଥାଇକି ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା ଯାହା କିଛି ଡାଉଟ୍ ହୁଏ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ରେ ପଚାରି ତା ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର୍ କରୁଥିଲା ଏବଂ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ ଥିଲା ସେ। ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଅରୁନ୍ଧତୀ ଦେବୀ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଶୋଭନୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା। ଆଜି ଏହି ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଲି। ଗଠନମୂଳକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ଦିଆଯାଉଛି ଏହାଠାରୁ ବଳି ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ଅଧିକ କିଛି ଆଉ ଥାଇପାରେ ଭାବିବା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସତ୍ୟ ସୁତାର ମହୋଦୟ ଆଗକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦରମାରୁ 1,00,000 ଟଙ୍କା 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେ ଟପର ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଯେଉଁ ଏହାଦ୍ୱାରା ପିଲା କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ହେବ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏବଂ ମୁଁ ବି ଅଭିଭାବକ ହେବି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ରହିଛି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଶୁଭଙ୍କର ଯେ ଆସିଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଆମର ଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ସେଇଠୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆଜି 1,00,000 ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ଦିଆଗଲା ଏହାଦ୍ୱାରା ସେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଆମ ପିଲା ଯିବେ, ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ କରିବେ, ନୈତିକତାରେ ମଧ୍ୟ ସୁଦୃଢ଼ ହେବେ ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷ ବିକଶିତ ହେବ ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ। ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ସବୁ ରାଜ୍ୟର ପିଲାମାନେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆଗକୁ ଗଲେ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ଏଫିସିଏନ୍ସି ଆଇଡ଼ିଓଲୋଜି ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଏଫିସିଏନ୍ସି ଏବଂ ଆଇଡ଼ିଓଲୋଜି ବ୍ଲିସଫୁଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ଟ ଏସବୁ ମିଶିକିରି ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷକୁ ଆଗକୁ ନେବେ। ମୁଁ ତ୍ରିଲୋଚନ ପ୍ରଫେସର ତ୍ରିଲୋଚନ ନାୟକ ତାଙ୍କର ବୁଜୁମ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେ ବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସେ ଖୁବ୍ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟକ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରବି ଦାସ ଆସି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଏହାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ମହୋଦୟ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ଆଜି ବହୁତ ଉଲ୍ଲସିତ ଯେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ଏଠି ଆଜି କରାଗଲା IMBର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଯେଉଁ ତ୍ୟାଗ ତିତିକ୍ଷାର କଥା କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କରି ନାଁରେ ଏଇ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ପିଲା ଆଗକୁ ଯିବ ଏମିତି ଏଇ ଜଣେ ନୁହେଁ, ଏ କଥା ଶୁଣି ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ଆସିଛି ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଯେ ଇଏ ପୁରସ୍କୃତ ହେଉଛି କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ିକିରି କ'ଣ କଲା ତାକୁ ଦେଖି ଉତ୍ସାହିତ ହେବାକୁ ଆସୁଛି। ଅନ୍ୟମାନେ ଏ ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ମିଡ଼ିଆରେ ତଳେ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ଦେବେ କେତେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପିଲା ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ। ଦେଖ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିକିରି ଇଏ ପୁରସ୍କୃତ, ଆମେ ବି ଭଲ ପଢ଼ିବୁ, ଆମେ ବି ଆଗକୁ ଯିବୁ। ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମହତ ଉଦ୍ୟମ, ଏହା ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ମିଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇବି। ଆପଣମାନେ ଭଲ ଖବରକୁ ଆଗକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।